फिर नबी के तारीफ में हाजिर हुए हैं मंजूर आलम। हरिन की कहानी है, इसे लिखा है जनाब अजगर साहब। चलो देखते हैं ये कलाम भी कैसा है। कोरले कियो शिकारी बंदी करले काके हरिण जमीने बंदी आज सृष्टिर सेरा नबी जे हरिण जमीने बंदी आज सृष्टिर सेरा नबी जे करले कियो शिकारी बंदी करले काके हरिण जमीने बंदी आज सृष्टिर सेरा नबी जे शिकारी एक शिकारे हरिणटी देखिबारे बुद्धि बोले कौशले बंदी करिल तारे हरिण मने मने भावे हरिण मने मने भावे तार बाच्छादेर की जे हबे तार बाच्छादेर की जे हबे मोर दूध बिहोने बाछारा आछे बड़ुई कातरे मोर दूध बिहोने बाछारा आछे बड़ुई कातरे करले कियो शिकारी बंदी करले काके हरिण जमीने बंदी आज सृष्टिर सेरा नबी जे दयार नबी चलार पथे हरिणटिके देखिल तखन हरिणेर मनेर दुख दयार सागर बुझिल बोले हरिणटिके छेड़े दाओ हरिणटिके छेड़े दाओ शिकारी के बोलिल और दूध बिहोने बाछारा आछे बड़ुई कातरे और दूध बिहोने बाछारा आछे बड़ुई कातरे करले कियो शिकारी बंदी करले काके हरिण जमीने बंदी आज सृष्टिर सेरा नबी जे शिकारी ताई तो हासे बोले बोलछे कि मजार कथा केन बनेर हरिण छाड़िले आसबे कि आबार हेथा शिकारी कय छाड़बो ना शिकारी कय छाड़बो ना सुनबो ना तोमार कथा सुनबो ना तोमार कथा नबीजी बोले छेड़े दाओ आमी रइलाम जमीने नबीजी बोले छेड़े दाओ आमी रइलाम जमीने करले कियो शिकारी बंदी करले कारे हरिण जमीने बंदी आज सृष्टिर सेरा नबी जे हरिण छेड़े शिकारी नबीजी के बेधेछे बनेर हरिण छुटे जाए
তার বাচ্চাদের কাছে, বলে তাড়াতাড়ি দুধ খেয়ে নে, তাড়াতাড়ি দুধ খেয়ে নে, আমার বদলে নবী বন্দি আছে, আমার বদলে নবী বন্দি আছে। হরিণ জামিনে বন্দি আজ সৃষ্টির সেরা নবী যে, বাছারা জিজ্ঞাসিয়া ঘটনাটি জানিল, তার মা তাদের তরে নবীজিকে জামিন রাখিল। তাই তারা বলে দুধ মোরা খাবো না, বলে দুধ মোরা খাবো না, মোদের নিয়ে চলো নবীজির কাছে। হরিণ জামিনে বন্দি আজ সৃষ্টির সেরা নবী যে, বনের হরিণ ফিরে যায় বাচ্চাদের সাথে লয়ে, শিকারীর কাছে পৌঁছালো যখন হরিণটি ফিরে গিয়ে, শিকারী অবাক হলো, শিকারী অবাক হলো, সে বন্দি কাকে করেছে, সে বন্দি কাকে করেছে। হরিণ জামিনে বন্দি আজ সৃষ্টির সেরা নবী যে, আজগার লেখে তাই বন্ধু কারেও হেলা করো না, নবীজিকে শিকারি প্রথমে বুঝতে পারলো না, তাই শেষে বুঝলো বলে, তাই শেষে বুঝলো বলে, নিজেকে সে নিন্দা করেছে, নিজেকে সে নিন্দা করেছে। ক্ষমা করে দাও নবীজি, ভুল মোর বড়ই হয়েছে, ক্ষমা করে দাও নবীজি, ভুল মোর বড়ই হয়েছে। করলে কিও শিকারি বন্দি করলে কাকে, হরিণ জামিনে বন্দি আজ সৃষ্টির সেরা নবী যে, হরিণ জামিনে বন্দি আজ সৃষ্টির সেরা নবী যে।